na po ang competition, volleyball. Yula Valdez versus Ahmad Murad. Oh. Okay. Yula Valdez versus Ahmad Murad. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ay, ay. Grabe to. Tutuhan ako. Yula Valdez wins 1 point. 1 point. Oh, serve, serve. Ay, wala. Matulis sa palo. Grabe lang. Ayan na. Yula Valdez serves. Oh, ama. Fantastic! Fantastic! Okay. 2-0. 2-0. Yula wins. Yula wins! He concedes! Yula wins! Concede na, nag-concede. Etong audience impact, Don Solueta, Richard Gomez, Mr. Oji, Julia Montes. Ito lang po ang mga audience natin dito sa Invisible Volleyball na ito. Ano na, Ahmad Murad? Ay! Ayan na ka! Game pa din. Outside! Outside! Okay, serve nyo ah. Serve nyo. Mr. Lagdameo and Lucy Torres over there. Ah. Ah. Sabi ng bola mo sa net, oh. Point. Bilis. Grabe lang. Grabe siya. Pagod na pagod siya. Bakit? Ayoko na. Ayoko na. Si Susan Roses is outside her tent. Manonood na rin daw siya. Grabe lang. Naka-down siya. Oo, grabe Ahmad. At naka-rubber shoes ka ha. Naka-flip-flop siya. Mahiya ka. Nakatulong ko sa inyo. Hintay ka kung nakahils ako. Natalbugan ang bayan ng bote. Grabe siya. Bagay champion. Oo. Pilipat na ako sa Lorenzo style. Eh, badminton daw yung nilalaro. Gumulo. Oo. Nangyari. Paki-preview nga. Jackstone bigla. Preview natin. Baka may take 2 yan. Oh, grabe. Oh. Oh my God, you're so pawis, Ahmad.